President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Is there a time frame in your mind? What? Is there a time frame in your mind for? I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years. Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we're into it for a few months. And I read about you people like you. What's taking so long? But we're in it. We lost between two big wars, Venezuela and Iran. We lost 13 souls, 13 great people. Met the parents, great people. And it's a terrible thing, but 13. If you look at the war casualties and the deaths in wars for Vietnam and all that, they lost hundreds of thousands of people in numerous of these wars. We're very cognizant of that. We want to lose very few. We want very few to be injured. We're very careful. But war is war. War's dangerous. But we've lost 13. I saw the Democrats took an ad putting in the 13 people that were lost. And when you look at hundreds of thousands of people that were lost in the Middle East, Iraq, all the different wars we were in, we have done an amazing job. With that being said, I hate to lose 13. I hate to lose one, but we've been very capable. I mean, when you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to, so we will do that. But we had them beat. They're, no better now. We could close it out very quickly. If we can do it in a different way, that'd be good. If we get everything we want, but we could close that out very, very quickly, and we may have to. I don't think so, but we may have to. Mr. President, I ask about the World Cup, if I could. Yeah. The U.S. spent a lot of money getting the World Cup here and increasing the infrastructure. Does the economic benefit outweigh the cost? No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had, ticket-wise. It's they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because it's the United States. You don't think of, I call it soccer, Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa kepala negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji.
Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Seorang pria lansia viral usai aksinya memasuki masjid di Toronto, Kanada berbalut bendera Israel. Akibat aksinya, sejumlah warga yang sedang beraktivitas di masjid melaporkan pria tersebut ke polisi. Usai dilaporkan, sejumlah anggota polisi datang untuk mencoba menangkap pria tersebut untuk keluar dari dalam masjid. Namun pria yang berbalut bendera Israel ini menolak untuk dievakuasi keluar oleh pihak kepolisian. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Ke jalur Gaza, Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot, Israel. Hal sama juga dialami 430 aktivis global Sumut Flotilla lainnya. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Pada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Pemirsa, salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai Disetrum? Iya, karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat berjuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah.